Get free music on mdundo.com. Yes, kijana wenu Missionary Paulo anawaletea reggae gospel kutokana na upendo wa Mungu. Sasa tulia, kasikie jinsi Mungu anavyokupenda. Yeah, 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 yeah. Sema Mungu kaandika katika kitabu cha Yohana 3:16, tangu mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu, kaleta mwanae wa pekee kufa kwa ajili yetu, akasema ya kwamba yule atakayemwamini asifa wala hawe na uzima wa milele. Na kuambia ndugu yangu, Mungu anakupenda, anakupenda sana ndani ya moyo wake. Uwe mwenye dhambi, uwe si mwenye dhambi, anatupenda sisi sote kwa upendo moja. Sisi ni wanawake, sisi ndio dunia, ambaye alitupenda hapo mwanzo, akatoa mwanae wa pekee ili afe kwa ajili yetu. Yesu naye kaja kwa ajili yetu, akapigwa, akateswa, kutemewa mate, akapigwa, akateswa, kutemewa mate, kachapwa, kapigwa msumari, kasulubiwa huko msalabani kwa ajili yetu. Dhambi zetu zimefanya mwana wake Mungu kateswa, katusiwa, katemewa mate. Na waambia wanadamu, tazameni milimani, mwone Yesu analia, akiteswa, amesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Tujiangalie, tujihadhari kabisa, tunatenda dhambi kiasi gani? Mungu naye bado anatupenda, akaleta mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Yesu naye kasema kwa wale ambao wanamchekelea, Mungu waone, wasame, kwa maana hawajui yale wanatenda, hawajui yale wanafanya. Mungu naye wasame, kwa maana hawajui watendayo, hawajui watendayo. Upendo, 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 upendo.